الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کووڈ-19 کے ویکسین کے حوالے سے بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیوز بنائی تھی۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے یہی کہا تھا کہ کووڈ-19 سے کس طرح لڑنا ہے اور اس کو کس طرح شکست دینا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں جو بھی احتیاطی تدابیر بتائے گئے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہاتھ کو 20 سیکنڈ تک دھونا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے اور غیر ضروری باہر گھومنا جو ہجوم میں جانے سے گریز کیجیے۔ اور دوسرا یہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کووڈ-19 پہ کنٹرول ہوگا یا نہیں ہوگا یا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے فگر دیکھی تھی جس کے اندر ریکوری پیشنٹس ریکارڈ پیشنٹس انفیکٹڈ پیشنٹ سے زیادہ تھے اور نمبر آف کیسز بڑھ بھی رہے تھے اس کے باوجود، اور ڈیتھ ریٹس کا جو گراف تھا وہ بھی گر رہا تھا۔ اسی سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس پہ کنٹرول ہوگا، اور میڈیسن اور ویکسین کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے جو ویکسین کے حوالے سے، وہ جو ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ایسٹرازینیکا، جس نے اس میڈیسن کو ویکسین بنانے میں جو کانٹریکٹ لیا ہے، اور ان کی جو لیبارٹری ہے جہاں پہ یہ ویکسین بنا رہے ہیں وہ ہے کٹلینڈ میں، اور انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ، یورپین ممالک اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ پہ سائن تک کیا ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ پراپر اپنا رپورٹ پیش کریں گے، اور تو ڈیل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایسٹرازینیکا ونس دا کورونا وائرس ویکسین ڈیل ٹو دا سپلائی ٹو یورپ۔ ایسٹرازینیکا ٹپس کیٹلینڈ فار دا کووڈ-19 ویکسین فنیشنگ پیکیجنگ ایٹ دا اٹالین پلانٹ۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ کمپنی امیگرینٹ بایو سولوشن سائن 87 ملین ڈیل ٹو یورپ ڈیل ٹو پروڈیوس USA سپلائی آف کووڈ-19 ویکسین۔ اس سے آگے ہم آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کریں گے، تو یہ بھی ہم نے کسی اخبار سے آپ لوگوں کو بات شیئر کی ہے۔ برٹش ڈرگ میکر AstraZeneca said on Saturday it signed a contract with Italy, Germany, France and Netherlands to supply Europe with a vaccine against the COVID-19 with delivery starting by the end of 2020. The contract is for up to 400 million doses of the vaccines developed by the University of Oxford, the company said, adding that it was looking to expand manufacturing of the vaccine, which it pledged to provide for no profit during the pandemic. تو برطانوی جو کمپنی ہے، فارمیسی کمپنی ہے، وہ ہے، اس نے ہفتے کے روز کہا کہ اٹلی، جرمنی، فرانس اور آئرلینڈ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی فراہمی کے معاہدے پر وہ دستخط کر چکے ہیں، جو کہ 2020 کے آخری مرحلے میں آخری تک شروع ہوگی۔ یہ معاہدہ ویکسین کی 400 ملین ڈوز کے لیے ہے، جسے آکسفورڈ یونیورسٹی نے تیار کیا ہے۔ کمپنی نے مزید کہا کہ اس ویکسین کی تیاری کے بڑھانا چاہتی ہے، جس نے وبائی امراض کے دوران منافع نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو بھی وہ خرچے کریں گے وہ وہی پیسے لوگوں سے لیں گے، ایکسٹرا کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ With our European supply chain due to the begin production soon, we hope to make the vaccine available widely and rapidly, Chief Executive Pascal Soriot said. The experiment phase of the vaccine is advanced and expected to end in the autumn. Italian Health Minister Roberto Speranza said AstraZeneca has agreed manufacturing deals globally to meet its target of producing 2 billion doses of the vaccine, including with 2
ventures backed by the Bill Gates and a 1.2 billion agreement with US government. There is no approved vaccine or treatment for COVID-19. चीफ एग्जीक्यूटिव पास्कल सवर्ड ने कहा कि हमारे दो मंसूबे अमेरिकी हुकूमत के साथ एक 1.2 बिलियन का जो माहिदा है और यूरोप को जो सप्लाई करने के लिए वो तैयार हैं और वो जल्द अज जल्द पैदावार जो प्रोडक्शन है वो शुरू करने वाली है और वो उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन बड़े पैमाने पर और तेज़ी से दस्तयाब होगी। अल्तवानी वज़ीर सेहत रॉबर्ट सिप्रोन ने कहा कि वैक्सीन की तजुर्बाती मरहले का दर्जे हरारत और मौसम ख़ज़ा में ख़त्म होने की उम्मीद है। मतलब अभी 3-4 महीने में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की 2 बिलियन जो डोसेज है तैयार करने के लिए अपना हदफ पूरा करने के लिए आलमी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग माहिदों पर इत्तेफाक किया है। इसमें बिल गेट्स के ताउन और कोविड-19 के लिए कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो, लेकिन उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी secured vaccine. Europe has not yet. The repair coordinate action of group of member states will create added value of all European citizens in this crisis. German Health Minister Jens Spahn said the European Commission received a mandate from European governments on Friday to negotiate advance purchase of promising coronavirus vaccine, the European Union top health official said, but it was unclear whether there would be enough money available. दुनिया के बहुत से ममालिक में पहले वैक्सीन की महफूज कर चुके हैं, यूरोप में अभी तक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी वैक्सीन के हवाले से काम हो रहा है और कहीं पे कोई बनने की चांसेस है वो तो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो यूरोप भी कर रहा है एग्रीमेंट्स। जर्मनी की वज़ीर सेहत जेंस स्पेन ने कहा कि मेंबर ममालिक एक ग्रुप ने तेज़ी से मरबूत कार्रवाई से इस बहरान में यूरोपीय यूनियन के तमाम शहरों की इजाफी कदर पैदा होगी। तो ये आपस में यही कह रहे हैं कि हमें आगे का लाए अमल तेज़ी से बनाना है और वैक्सीन आएगी तो हम सबसे पहले ख़रीदेंगे। और यूरोपीय कमीशन के आला अहदेदार ने बताया कि यूरोपीय कमीशन के जुड़ने के रोज़ यूरोपीय यूनियन की हुकूमत की तरफ से वादा किया गया है कि वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ वैक्सीन की पेशी की ख़रीदारी के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन ये वादा नहीं है कि इतनी रकम दस्तयाब होगी या नहीं। ये इनके अपने अल्फाज है, इनके अपने वो हैं, लेकिन बात ये है कि ये कुछ आप लोगों से कुछ खबरें शेयर करने की ये है कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अभी यूरोप और अमेरिका इस वैक्सीन को ख़रीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि इतने साइन करने के बावजूद उनके पास पैसे भी हैं कि नहीं हैं। इतने अमीर तरीन ममालिक के अंदर पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इन ममालिक में जब इस बीमारी का ज़ोर भी है और जब वैक्सीन आके जो इन ममालिक में इन लोगों की इलाज होगी तो गरीब ममालिक में भी आ जाएगी इंशाअल्लाह और इस बीमारी का ख़ात्मा होगा और इलाज दरियाफ़्त होगा। अल्लाह आप लोगों सब लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।